Atungka kimsakan kuni urunakau sarapa haraki burata hilat kujakaraka kurhagisa. Arut asip hanyani. Aymara marcar hayagita keu hakat asip haraktana kurhamati. Uliaka Rosa Palomino, Chawares, Hupawa Haitau Harakchito, Hupawa Sar Haraki, Hupawa Tukus Haraki. Wila masira gaparu, TV Peru, Ukakip Karaki, Hiwasaraka, Wakichawita y Piuhitata, Chuibast Apanyani. Kurhamati, Rosa Palomino Chawares Upaja, Walha Aruskipaña Utau Hitarakanwa y Rakawaraki. Aymara Lahrasa, Aymara Arusa, Chaman Chawaraki. Aymara Sarnaka Burakasa, Kama Burakasa, Haka Burakaswa, Upaja Chaman Chawaraki, Naira Gatarua, Irp Tawaraki. Ukatwa, Hayal Tanya Wakisiu, Amtayaha, Yak Tanyaha Wakisiu Hilat Kuyakanaka. Kurei Bana, Irnaka Burakansa, Hupau Chamtawarakina, Warmina Kana, Kankanyanaka, Yak Anyatahisa, Irnaka Warakina, Hilat Kuyakanak. Hiwasa Aymara Markachirinaka, Sumpacha, Kankanyanakasa, Yak Anyatahisa, Hupaja, Walwach Warakina, Irnaka Warakin, Hilat Kuyakaraka. Ukampi Kayata Paraktara, Hichakantatina, Kauchapi, Chekau Hitarakansa, Hilat Kuyakaraka, Hakat Asip Harakta, Humaragao Arunt Ataparakta, Kuyaka Rosa Palomino, Hupaja, Cornelio Paucar, Chachapampi, Munata Chachapampi, Chikau Paja Sarjarakilat Kuyakaraka. Y a ti ahora campi Cañanta o Japanyar Hichacucha, Acache Hitat Pacha Hilat Kuyakaraka, Pedro Castillo Perusio Balcuro Haxuya Takiwa Kichapjaraki, Ucatwa, César Delgado, Gembe, Supaja, Naira Baranacaja, Camachi Luraya, Uta Taipeu Gitanwa, Irnaka Warakitaina. Kun Salut Apjañapaja, Kun Hama Puniñapasa, Hayukwa Hupaja, Yatia Dirakina. Gembe Supaja, Naira Katja, Malduroja Istapjanyapau, Camachi Lurine Nakaja, Ucatwa, Kun Hampun Sa Jacob Haneja, Kun Hampun Sa Uparakaja Mult Apjeja, Ukara Kalut Apjañapaja, Sasin Wasaraki, Ukama Politi, Yatjata Sipkakiñani. Akaso imalkur haksun tokay harus ke pabisti hichuro lunes patung ke game sakalkon urwa harus ke paparakini kamach lurenyo tataipina ukat stia kiri matapiwiro Pedro Castillo Malco ke kikparaki arhatri pampisti sarap house aparakiwa eventualmente Chak pachanas panin pachau sarap harak pachanih akaso imalco ke kikparaki arhatri pampi ukat smaini kiraki ukat chakan kaspah ukat snaira pachanakan sut herakino hani malco haras karakin hanukas arhatri pa hubatlandih arsurakirinah Naira oficial mayor Kamach Lorenita Taipita, César Delgado Gembes, Jupasti Sarakiwa, Akasu Imalku Ukakik Paraki Arhatri Pampisti, Kunapachater Subhanu Katsti, Hanis Tawina Kampiwa, Mistunya Papre Kamach Lorenita Taipit Sasina, Ukat Kebato Kerua, Kamach Lorina Kasti Aruski Paparakini, Ukatwa Chilya Parakinisa, Pataka Kim Satunkani Paraki Hupanaka, Ukat Kim Sarchik Tatats, Kim Sakalaktung Kapakalhon, Ukanaka Parakispa Mai Hilampeh, Kunhemati Kim Sakutus, Kim Sakalaktung Sohtani Parakio, Ukat Haniu Hakus Karakinit, Kaukir Kamach Lorina Kat Hanukan Kapkan, Ukamasan Irnakain Pachanip Kupanakaruh, Haniu Kahamuyata Karakinit. Ukat stia kirimait awina kamuna patapatsti kun hemat sa Pedro Castillo malguro haksub haspa ukanak toketiat khatristi khanan charakiwa kamach lurina kasti arsutana kapatwa chilyap harakis paksasina naya hamuyerak kaukirinakat akir malguro haksun munap kihupanakah yat khatap harak pachau ukamas lupi ke pap harak pachau akham lurawinak munatapat ukat hila tapat naira katahunya ki panyah wakisirakiu kun hemat sa kasu malguro harsunih ukanak tok akir malguro haksunya takerus ki babisti iya usap harakinwa naira tungka pusine uru marsa vaksina pakalaktung kanisti iya usap harakinwa positung kamayanisti hani munap karakinti ukagik paraki mainiste hani ukam skarakinsa ukatsti akiri mait awirusti peskatung kamach lurina kawar rejunta harakina Renovación Popular Fuerza Popular Somos Perú Avanza País Podemos Perú ukagik paraki Alianza para el Progreso ukatay pinakata Yatio Campi Saranta Sipkakiñani, Instituto de Estudios Peruanos, IEP, Ukatay Pitwa, Yatjata Parakitaina, Ukatay Pitwa, Hiskta Parakitaina. Acá, Hisk Awenja Murata Hilat Kuyakaraka, Pedro Castillo, Perusio Balcuti Haxuta Haspaja, Ukapachan Hajankakiwa Elecciones Generales, Ukachi Yaburoja, Hauseata Haspa, Sasin Wampi Barkachi de la Caja, Saparakitaina. Ukakip Krakiwa, Kipka Sapapatakatja, Kim Sakal Tunka Ukapa Markachi de la Kawa, Ukamha Abuitare Parakitaina. Ukatsa, Ya Tunka, Markachi de la Kau Sapapatakatja, Dina Walwarte Hupawa, Malkama Uthatanyapa, Sasinsa Saparakitaina. Uchi Kamaha Sapapatakatja Pescaniwa Markachi de la Caja,
ansasa malkuru ke chihlata akpana han kamachi lurini na karuja sa silwa sa parakitaina yathata sipka kitainao masurwa yathata parakitaina sa papatakatha pescatunka markachi dinakawa Pedro Castillo malkuro hakson yatakiw para hahako parakispa sa sinsa sa parakitainao ukatha sa papatakatha pusitungka pakalkuni markachi dinakawa Pedro Castillo han haksuta niya patakiwa hakop parakispa sa sinsa yathata parakitainao ukakip karakiwa sa papatakatha pakaltungka bayani ukama markachi dinakawa Pedro Castillo Perusio malkuha haniwa pektoy patukuy kaniti sa silwa sa parakitaina ukakip karakiwa sa papatakatha patungka bayani ukama markachi dinakawa peska marhat tukuy aniwa pektoy pa sa sinsa sa parakitainao ukakip karakiwa sa papatakatha soktatungka kimsani ukama markachi dinakawa haniwa kusha amuy kitip ektañatakeja malkoja ukatwa ektawe pa haniwa tukuy kaniti sa silwa sa parakitaina maya jakatha sa papatakatha kimsatungka kimsani ukama markachi dinakawa haniwa huparoja irnakayapkite sa sinsa amuy parakitainao Iyepe huparakaha yatasip kakitainao hilat kulyakaraka. Hichakutenha sa papatakatha perusuyo malkuroha patungka pusini markachi dinakakiw monhap hesasina. Ukakip karakiwa sa papatakatha soktatungka kimsakal kuri ukama markachi dinakaha haniwa huparoha monhap hete sa sinsa yatat aparagitainao. Akiriwa maidiri yatiawi. Partido Sata, kau cepi kotora kati, kaci kau hitara hakata sepheja morat hilat kuliakara kampi, malkuro haksunya hahaniwa wakiskiti sasinwa sa paraki, ukatha Pedro Castillo, Perusio malkuha kunti kampanya wakicha wen hakupaha arsu kana ha korupsyon aynast ajani sa saya kana kamp aynast ajani, kunara kas kusalura tareo sasin sanaha, ukampe hahaniki pokayap kiti sasinwa sa paraki, yatata panyani. Chakahat bakterina kastima tapisip harakiwa politika taipit kunahan skena katutiki ukanak unyaki penyataki ukamat Pedro Castillo malkunir nakaiparu kunam tawina kasu chenyataki kunhamati kamachadurnya taipinsti huparak sunyawa munap harakiha la incapacidad e ineptitud haniati tapat ukamasan kuspach luratapat Akira gobierno Castillo hubast haniu chakahat saitas harakit kunaiman maihtawinak luranya takis naira kamachlurinaka Rocío Silva Santisteban ukagik paraki Indira Wilka hupanakasti sab harakiwa malkurak sunyasti haniu kusa karakis patsasina kunahanas kinakataka Perusian utiki ukanakas kichenya takiha hanugats sarakiwa gobierno taipitsti hanipok karakiti kunanakatikhlurauskana ukanakaha. Este gobierno Acá penjawisti markachi dinagambi pat inasir hamawa. Sinti hani yati dinagambi wakt afhiukat ukanagambi. Han askiap nakawinagasti hani khapart karagisfati. ¿cómo hacemos para que cuando un político Kamache sispas han fokeri politiko nagatha. Ukat han fokasin sinta muy abharakiwa han stesinya nagatak. Ukat markachi dinagambisti hani kuns fokap karagiti. Haksusin bakan sakinagasti hani chakapham un khapkaragiti. Chamanja sinyak takap karagispa. Akiri matapi vinsti chican yasip harakino a Pecterinaka, Nueva Perú, Tierra y Libertad por el Buen Vivir, el Partido Comunista Peruano Patria Roja Ukakik Paraki, el Comité Anatallada Jupanaka. Kaya ura kampi seranta sip kakijani hilat kuyakaraka. Yang kau suro ainast hapuriyani sa sinwa Pecterinaka irakasip karagi. Ukatu ahicha kutin ha moderna kuyana kawa purtaniraki. Kurhabati hilat kuyakaraka ma warang kans warang kapa kim sapataka warangka ukama moderna bakuna kulyara kau purtaniraki hilat kuyakaraka ukatha sapa patakatha yatu kanirua yang kau sutha har akcitaspa sa sinwa sa paraki ukama poniti yat hatasip kakinyani. Minutos antes de las 11 de la mañana. Tungka mayan pachat, makau hakatanak nairikipan, nairakatelote bakunanakah katukap harakt, laboratorio moderno kataipit. Akirist Belgica suyut akasuyro purinderakih. Mawarangkan warangkapa kim sapatak warangkani ukabakunanakawa akasuyurusti purin haraki
ukamata hakinaka vacunasip pataki akasui pachana. Estamos recibiendo el primer lote. Kato kasip karakter na irakat lote moderna vacunanak ukat stakiri semanans pa lote vacunanakas purin nirakinio ukast pa warangkap kim sakalak patak warang uka vacunanak rakio moderna ukataipit akiri vacunanakas yatun ka vaksinakat pachapak sarakas karakinih ukakamau kusas karakinih ukamatwal ka pachanakatakio akiri vacunanakah kato kasip karaktan chit pachanah. Alexis Olguin, minsa taipin kuljiri ukakik paraki, salud pública ukataipin pekteri, kananchan dirakiwa, akir vakunasti, dihamit ukataipit unyaki patau sasina, ukamasa, aski kusawa akir vakunak sarakiwa. Es un porcentaje mayor del 90%. Akiris tungka % ukas ke kusarakio, ukat samtap hanyan, dairakat pa vakunas, kik pa vakunan piki ucha sinyarakih, ukat stkim sair, ukakik paraki pusir vakunanakas, yakha laboratorio campus ucha siskaraksnao, ukamau yat katawinakah uthirakih, AstraZeneca ukakik paraki Pfizer uka vakunanakat. Ukatsti pusir vakuna uchain toketsti hupasta kamau arsuniraki. Pusir vakun uchanya takist unyaki penyerakio kitena karus nairakata uchanya hukanak tokit. Ukats nairakatas lapi mistonya parakih kun hemas vakuna sinek hukanak tokit. Ukat naihamu irak ticha semanan kun hemas vakuna sinek ukam tawinakah miston harak pachanih. Komarain toke ministerio kata ipitsti wasit hampi iu haskakiwa marka cirina karu kimser vakuna ucht azim sasina. Haniti uka vakuna naipkanu kasti haniwa hist antata utanaka harusti mantanya hatip harakinite. Anchit kamasti Peru suyusti kim sakalak tungka kimsan warangkapa jatung pataka kim satungka kim sakalkun warangka pakalak pataka pakalak tungkani ukha vacunanakaw katukarakiteina laboratorio Sinopharm Pfizer ukakik paraki AstraZeneca ukatay pinakatha. PUCP kuparakawa yathat aparakitaina kurhamati hichuro nakarhaya kausuta harakasinya takeha yukurakwa ustase paraktarha ukarakatwa huparakah yathat apataina. Kurhama punita inasa, sapapatakatka pescatun kapakal-kuni ukama yukuna gaki usumpacha samak chitas pa sa sinwa yatata paragitaina. Ukama puniti, yatata sipaginya. Yukuna kampe pon hiwasaknyang kauso tarik akaseptan mas tokadak hepanaka hani wale ekete hani wal samsu yasket línea de dispositivos médicos taipit. Pontificia Universidad Católica Hachayata Cañuta Taipe Ujetat, ma testeador o campeón uñax esinchisto, kuniham pones lukunakas hiwasaru harik akaschest. Uka Honduras karakiu, taya mantaya sin karakih. Ukamampih kuspachau samsus karaksnah, kirurgika ukas kusas karakiu, ukamampih kusa uñasis karaksnah. KN95 lukuts uñax anip karakchisto, pa pachatgil, haneu uchasip sa ketsas. Hilpachast kaukhanakan tehist antat utanak utkih, ukauhanakan uchasiraksnah, ukamat kuspach uñas nyataki. Akiri maskari yukas, kusau samananakah mistuyas karak ukamas mantayas karakih. Yukuna kamatehan wal samsuyap kirektam, hanipi walt au harakismateh, akamanakai utkairektam. Ukat sintpachist antatan ukas, han saman utkan ukabachanah, kunaiman hanaskinakaru ucharakstuspah, pejes usuyarakstus, chankanakaraksnas, ukamas karhet hamas uñasiraksnao. Hayukatrakipilyukunak, walt uchasisip pacha tantanich lup ikip anyah waliwakisiriskapon, kunateh, mahayat hat awirakisluret aseh okanak handakis uñas asinipchistok. Pescatung pakalkunch aktunga pescano porcento que yukunakas wale okats sams añatakis yanapt asirakchest. Ukat katakis kat heraksnao, humateh irnakawinakan, sarnakawinakan, maapachan, karhet hamunyhast, ukat spekesus tamugapachan, akiri maskari yukas, haniukus pachak samsuy karaktamteh. Kaukchapliukus uchkat asitamat, nasamar pacha la kamar pacha, wiri akont atanyapao. Ya tiya uragampi sananta sipkakiyani murata marka masinaka hutiri urura karha kim spacha bakuna kolyampi bakut estati sa sinwa ayoha chikau kita nakaru mantanya takeha ampi hiskap harakini mai harakini uhilat kuyakaraka. Wachu chikau hitanha walha marka chiri nakawa kim siri bakuna kolya katukere hasarap haraki. Kolini tatama maragasti walha ni nakau marka chiri nakaha itanta yasireha hutasip ke sa sinwa sapheha yatata sipkakinyani. Kuna pajanti kasawi faksisti kayan karakin ukatagisti amtap haragitaino. Kitinagati tunga kim sakal kamaranitsti hilanip karak kupanagasti kim sirip idanta wimpi. Fokap hanya paukat públicos kamas privados chakar mantaña nakanua wait ap haragineja. Un guacho marcano alja marcachirinaka port ap haragitaina kamas pidantawi chakanagas hitkataya tagaragitaino.
Ukat ukasti unyano kata karagitayna takin pachap itanda isinyataki port apkanya batagi. Hay mucha aceptación por parte Walhani port anip karakin kamas yuspagara tap karakiwa. Ukat kausaya tap karaki sulkire kolimita nagarus port apkanya batagi. Hil pachani sarap kanya bataki ukat chakanakan unyatap karakin neha. Kolanita chakat pachukacho chakan stitungka itanda yasiwinakaw ut karagitayna. Igual kay nakirinaka purt afhatayna, hupanakasti, utatuteru sarafhatayna. Tokas karagitayna, takin pacha, unjesip kanyabadakiwa. Khatu chakankap tuwacho kasinunkaftaw kamas hacha kolyuntanakan hakatasipha. Unkamkik parakiwa sulkiri kolyuntanakana. Lima sulka suyun kimsakalkotunka % tsti hilani unairirip itantaw katokaphatayna. Pusitunka pescani % pairi. Ukat kimsatunka % niu kimsirip itantawin pisti unjesip hatayna. Solamente invito a mis amigos, a mis compañeros. Naya Jabil Tarax Takpach Masinakahar, Ukamas, Akasui Pacharo, Bakuntasip, Ukamas Kimser, Bakuna Suchasip, Ukamat Willa Masinakaru Sakachanyataki, Makau Hapachanaka Supanakam Hakinta Sinyataki, Akamyakos Pachana, Ya que Bakuna Sinyampej, Hakanyanakao Aptarakej. Pesca maranit hilani nagarusti aka COVID-19 nyankausut pitandap karagitayna. Ukamas yukunaksti chakapar uskusip kanyabataki, uchansip kanyabatakiwa. Waura provincian yatakayo tanakana, yatkatayap karagitayna. Aprendo en casa. Utana yatecaweja hichurwa kutan harakini murata marca masinaka kurhamati mi maraja walwa irakawa parakitaina ukatsa machakara campeón utharakini kipka radio uka kipkaraki televisión taipihuitana irnakawinakata ukawa yatecawi yatichawi ministerio petawi taipitja yatiane paraki. Aprendoencasa.pe portal sata ukata ipihuitatua yatiata karakini. Ukatsa Facebook minedu taipita ukakip karakiwa Peru eduka ukata ipihuitatsa yatiata karakiniwa. Canal YouTube sata ukata ipitsa yatiap karakiniwa. Ukchil kamaha radio ukakip karaki televisión ukata ipihuitarakata. Inicial, primaria, secundaria ukakip karaki Takpacha Huilama Sinakatakisa, TV Perú Taipihuitatwa Yatiata Karakini, lunes Uruta, sábado Urucamao, Ya Tunka Alhuapachata, Tunka Mayani Alhuapachcamao, Ukatsa Radio Nacional Ukata Taipihuitatja, Yatiata Karakiniu, lunes Uruta, viernes Urcamawa, Kimsacalco Alhuapachata, Pusitunka Pescani Katarakata, Tunka Alhuapachcamao. Haipura caja pusi haiputa, pusi haip kamawa, akiri wakicha una caja mistura kine. Sábado uruna caja, pusi haiputa pesca haip kamawa, acá wakicha una caja mistkarakine. Domingo uruna casti, ya tunka alwa pachata pusitunka pescani katarakata, tunka alwa pachkamawa, acá wakicha una caja mistura kine. Akiri wamainiri yatiaweja. Midis ukata ipihuitatwa yatiaweja port adiraki. Pakal koran kapusipataka yatung tunka kimsani toneladas sata ukama mankaya nakwa ollas comunes sata ukara karua apteata karakini tunka pusine sulkasu hitarakana akiri peruso y pachana. Papataka pescatunka pusini waranka hila ukama markachiri nakatakiwa aka apteata karakini kauchapi markachiri nakati sintit akisiwira hakata sepjeja kulkisahan utkeja huparakarja Kupara karua para kini akan kiwa ukaya tiaweja. Nia pakal 40 pesca patak toneladas mankanak churañ amtap karagitayna. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Taipitpaya. Amuit askaragitayna pisipisin uthirinagadakiwa. Akasui payana unyano katakaragitayna. Kolkanagambis kepartas karakin ukat markachirinakasti maichasip karagitayno ollas comunes taipinagatpaya. Mankayana panaka tokanyadagi. Akanyang kaurunakan kumarkakawi taipit kepartas karagitayna. Ugat akanjawi taipit inampi irnakata karagitayna kaukanagaruti wakiski. Uka chakanagarus port ap karagitayna yamapanakambi. Mankayanakasti Programa Nacional de Alimentación Escolar Kaliwarma Taipitpachua port ayas karagineja. Akasui pachan kimsapatak pescatunka sulkirip akanjawinakaru. Midis taipin hakata siphatain papatak pescatunka pusine warankatsti hila hakinakau ollas comunes taipitpacha. Akasui pachan chamanjata karagitain tunka payani markanakana. Takas karagitain mank payawinagampisti chiktasis kakiñapatakiwa. Midis amuit askarakin Ministerio de Energía y Minas pekawidagi. Como Fondo de Inclusión Social uka taipiro apantas kañapataki.
Ukat ukanagampi chamanjas karakis gasanakas alas karakispa. Programa de compensación taipit pacha. Ukamat GLP hakata siskakinya patagi. Inaviv, Juparacasti, melodías para soñar Sata Wakichawa Sartaya Paraki. Kurhamati, Kipka instrumentos musicales Yanakwa, Ukanakawan Pichurata Karakini, Ukanakampi, Yanata Karakini, centros de acogida Sata Ukata y Piojitaracarusa Sirwa Saparaki. Ukakip Karakiwa, Kauchapi, Kuyagarakati, Utarakana y Rakapeja, trabajadoras del hogar Sata, Juparakampiwa, Kipka, Diana, Miloslavich, ministra Pechtriwa, Hakist Arakina, Ukatwa, Ukamam, Juparakampiwa, Ruski Parakina, Kunhampunsa, Juparakana, Kankanya Nakapa, Ya, Paspa, Uksartuya Takiw, Akanki Ukaya Tiaweja. Tuk awinak yatakasinsti Jupanakaj Hilpach Yathatap Haragitaina, Ukamaskus Pacha, Hakata Sif Haragitainaja. Hani estresatas Hakata Sif Karagitainte. Ukat Kunti Yativki Ukat Skuspach Sartap Haragitaina. Ukamakipan melodías para soñar Amtasti Sartayata Karagitaina, Ukat Ukataipitsti Chamanjab Harakiva. Tokayanakampi Yanaptasif Hayabatakiva. Ukamat tukawinagampisti han kumaranakaru purt aska kinyataki. Yanapt aska kinyataki inavif taipin Hakata Sirinakaru. Bueno, creo que es importante que... Wakisiu tokaña ninagasti wawanakampi qajonakampi yanaptasip hañapa. Akap eqenchawi taipit chamanchatanakaru. Para compartir con los niños... Sergio Tejada inavif taipit pectristi qananit askarakino yatiasis karakino. Kunat sakamta Lupita Nagasti wakis karakispa imilita nagataki yokalito nagataki. Ukamas qajonagataki chuimani nagataki. Ukatskan kumara nagatagisa. Nanakahamu ya parak warut awinakas aski baki sirirakio ukat kitinagata kachangkap kupanakas aski wana paraki warut awinakah ukamaski kusau panakah katsi paraki akiri lura winakan warut awinakampis aski kuchai parakio ukat skuna nakatek luranyam ukanakas aski lura paraki ukat smachak ya tekawinakas kusau katoka parakis Inavif taipin ni awaran kanits hilaniu hakata sif hataina. Ukato kachakan sti kusawin hatap haragitaina ukamas kuna nagati ukakiski ukanagat siat hatayap haragitaina. Jakapachano arminakan pektaribasti matap karagitaino. Utataipin irnakaninakampi urup hakakipana. Tiene que haber un contrato de trabajo. Uthañapau irnakawitsti amtanak. Wakisirika puniwa. Pairin waktasiñapau kusa irnakawinakampi han iskachawinakampi. De violencia. Yo creo que Irnakawinakasti utan irnakir warminakatagisti askika puniwa. Hilpachan akamarkasana. Warmi Ministerio Taipiti atiap harakino chica waranka warankanits hilaniwa. Uta taipin uta chakan irnakarinagasti utkaragitaina. Kim samaya chusa pusi pakalkoni. Kamachimpi takaskarakiu kankanya nakapasti yakasiñapa. Ukamkik parakiu irnakawinakans iskachawinaga. Hiteka yasiñapa. Ukamat chaktanya bataki. Arequipa, Sulca, Suyo, Chacao, Gitaro, Purt Apayari, Vendimia, Sata, Wakichawa, Sarte Apayari, Sasirwa, Aparaquitaina, Akirin Peja, Yatunca, Kutina, Cajaniwa. Hichakutiri, Kim, Satunca, Mayani, Uronaka, Sarakiri, Akiri, Achocapa, Senja, Ukurua, Sarte Aparakiri. Bodegueros, Aljiri, Lacao, Wakist Aparakini, Ukatsa, Ukuroja, Sum, Altsepsna, Sasirwa, para Caja, Saparaki. Patunka hila ukama bodegueros aljirinagawa chiktaprakine, toktawinagaw uthani, maltawinagasa utharaginiwa, atipt asiwinagasa utharaginiwa, takpacha marka masinagasa takiwa. Arequipa sulka suyo chakawhitanja, sapa bodega ukataypiuhitatja, nya pescatunka waranka litros ukamaragua, pisco ukakipkaraki, vino ukaraka abstaparaki, sumpacha alhapayabataki. Ankach, sulka suyo chakau hitaru hichaja purinta payari. Hallo sinti purinta witja, la cabamba sulka marca chakau hitana utana karu mantantara gitaina. Waras chakau hitarja, aututa kirua ampi, suchukta wiwa, kalpunwa imhatara gitaina. Haniwa sartunja maakiti. Posko chakau hitarja, autura kasti, paukartambo chakaruja sarja parakiwa. Hayaurunakawa, pichawa parakina. Kurjama purisa kiristi, yatjata sipkakiñani. Halyo qhipaurunakana askipacha puriusinsti pa utarua hanwalt ayaraki kaisa lakabamba ukahiskamarkauhana palyaskachakana ankach sulkasuyuna ukasulkasuyuna Centro de Operaciones de Emergencia koer ankach ukachakansti yatiani bharakiwa akirutanakasti Corintias ukakikparaki el alto ukasarnakañanakauhankiu sasina ukakikpahiskamarkana
kau kiri nakati akhamahan waltawi nakana unyihapki ukhamasir nakapki akiri munisipio distrital ukataipitsti kanan chanip harakiwa uka utau hasti ala unyaki pataski ukhamas pichotaski usasina iranakiri nakapampi ukakik paraki ukahak angkir hakenakampi ukakik paraki uka utana wilamasina karusti apsup harakita inawa ukhamasi chasti kunaiman yana pawinagasa mai harakiniwa kala nakampi nyak enakampi usuchunta siniraki halyuch amampi purintau sina ukamata waras ukachakata kasma ukachakaro takis ranyau hasti histanta tawin hasharaki kaisa tinko pira ukahis kamarkauhana waras suikasuyuna walha autunaga ukakik paraki sarnaker hakenakasti saita tawin hasip haraki arumat pacha ukatsti suyap harakiwa makinaria pesada ukanak purininya pataki ukamat pichupnya pataki ukatsa ukachakata sartanya taki ukatsti kuskusul kasuyunsti autunakasti sartharakiwa kaisa wambutio wankarani ukachakauhana ukasti yatunka ukamasa tunka mayani kilometros ukachakano hakatusiraki kusku ukachakata paukartambo ukathaki saranyauhana akiri thakisti kalanakampi nyakenakampi suchuntatawun hasirakina kunhemati halyua sinti pur harakiha hichasti hisk autunaka ukakik paraki hacha autunakasa sartap harakiwa kunhemati thakisti makineria pesada hupanaka pichup haraki ukatsa yatunka urunakatwa pichup haraki teinaha Aymara marcarja ansasa yakita hakata separaktan jaburata hilata kuyakaraka Rosa Palomino Chaguares Kuyakawa haitau harakchito sarjaraki hakawi kwa tukharaki upaha yatiri nawa kuraimana irnaka wirakanwa upaha irnak orakina kipka ayu chikau hitarakata ukakip karaki aruna kasatsa hakawira kasatsa walwa hupaha sait asiwaraki sábado urua autu chihiwa uthawara gitaida puno ilave autu thakiu hitana hupaha ma camioneta authatau saras karakina ukatwa yaka camioneta autua aka camioneta autoroja mokatarakitaina Kuyaka Rosa Palomino Hupasti, Cornelio Paucar Chachapampiwa, Saras Karakina, Palpachawa, Akiri, Autuchihi Puri Winha, Hakau Patuk Eja Parakitaina. Maini, camioneta Authataja, Jerónimo Kutipa, Naira Ajora, Marcana Iripiripawa, Saras Karakitaina. Huparusti Sinti Usuchkatwa, Manuel Luyes Butrón, Collaña Utarua, Aphaparakina. Rosa Palomino Hupasti, Walito Pachamurasinya Chimampi Puniwa, Aymara Lajrasja Chamancha Waraki, Hupapuniwa Hilja, Aruskipaña Uta Taipiu Hiterakatja, Aymara Arusja, Istea Waraki, Ukakip Karakiwa, Hupaja Red de Comunicadores Indígenas del Perú, Hal, Uka Suma, Potsa, Sumawaki Chausa, Utanuk Anja, Yanapt Asiwarakiwa. Personalidad meritoria de la cultura sata uka suma arumpiwa pawaran katunka pusini maransti yak aparaki hayait aparakiwa hayaya Rosa Palomino tahirin pitakisa hilat kuyakaraka Ichaja koskoche karo porinta payani hilat kuyakaraka policía paya payarakasti ukache kaujitanja walwa irnaka parakitaina Los Chancas, uka empresa Authatahuampi, kipka autuna yanakapwa apasip karakitaina. Akiri autuna yanakapja, Puente Piedra acá Lima marcanwa hauka kenakaja hauka parakisapana. Ukamatwa, walhachakau hitanakarua, encomienda sata uka apaya urakampiwa aptea parakispa hauka kenakaja sasilwa saparaki. Hichasti, Akamatwa ukamha apaya paspaja kwaja hariwa hauchasa kusa kaspati sasin sasaparakiwa. Aka irnaga wenja wali kusa celulares sata ukaraksa hakip parakitainao. Ukakip karaki akaja contrabando ukatas pausa silwa saparaki. Ukatsa zapatillas ukaraksa hakip parakitainao hariwa kaja chekapa kaspati sasinsa saparakiwa. Ukamarakwa hakip parakitaina walhanirakawa haripuriwa kaja hauchas kusa kiti ukarakah chak tanyapawa sa silwa sa paraki. Murata hilat kuya karaka yatia urakaha
tukteata hiwasanaka wakicha weja tuktaje murat hilat kuyakaraka ruma antigua wasitata kutinta nepja hukampi yatiaunaka aptasitawa akan hiwasaira choque ukakip kraki no kanchis wakichawi.